सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। नमस्कार। ओडिशार समस्त आध्यात्म प्रेमी तथा भक्ति और ज्ञान पिपासु दर्शकों को आज कार्यक्रम को स्वागत। जिज्ञासु दर्शकगण, सांप्रतिक कालखंडर एक घड़ीसंधि मुहूर्त दंडायमान आज मनीष मु आपण आमे समस्ते आज यही परिस्थिति ठिया हुई मनीष खोजी बुले मार्गदर्शन कौनसी मार्गदर्शन आज कार्यक्रम रे उपस्थित अछंती ओडिशार चिरपरिचित प्रवक्ता श्रीजुक्त विपिन बिहारी सामल महोदय। अति अल्प बयसरू से निजको यही मार्ग रे पुरुषार्थ करि पारिछंती। आम मन रे उंके मारुथवा अनेक प्रश्नर समाधान करिया पई चलंदो महाशय को यह कार्यक्रम को स्वागत करिवा। प्रवक्ता महोदय, मन रे अनेक समय प्रश्न आसे, ज्ञान कौन? ज्ञान एक उच्चकोटीर शब्द। प्रकृति ज्ञानर परिभाषा कौन? ज्ञान आ बुद्धि ये कौन समान? यही प्रश्न दयाकरी समाहित करिबा। ज्ञान और बुद्धि ए दुईटी जाक शब्द समपर्याय बाची बोली अनेक पंडित ज्ञानी माने बेले बेले कहती, किंतु ज्ञान और बुद्धि दुईटा जाक गोटे कथा नुहे। कहीं गोटे कथा नुहे। प्रथमे आम बुझा ज्ञान कौन। ज्ञान संपर्क तो पुराण रे फर्द फर्द तार संज्ञा निरूपण होइछि। मु साधारण भाव एतिकी कहिबी जे ज्ञान भागवत रे कहले समता दृष्टि सत्य भाषा एणे करिवो नित्य आशा। ज्ञानी लोकर एटा होछि गोटे लक्षण गुण, सब बेले समदृष्टि संपन्न होउथबो। बॉलटा जळुछि गोटे रूम रे, सी 50 वर्षर बुढ़ा को जेतिकी आलोक दउछि, गोटे 5 वर्षर शिशु को सेतिकी आलोक दउछि कि पातरंतर करूछि, एकाल आलोक दउछि। तेनु ज्ञान होछि ज्योति स्वरूप। तेणु जे ज्ञानी से समस्त को समान दृष्टि रे देखि थाए आ ईश्वर को आड़कू तार आशाटा थाए, ईश्वर को ऊपर भरोसा थाए। ईश्वर को ऊपर आशा भरोसा जे न रखि थाए सी समस्त को प्रति समदृष्टि संपन्न होई परिबो नाही। पुणी ज्ञान हासिल कला परे ज्ञानर परिचर्या केमिति हुए कहले, से ज्ञान देई मोचरणे भाबे खटिबो भृत्यपणे। जी ज्ञानी ही गला से भगवान को पाद तले भृत्य निजको सजेइबो, अहंकारी होबो नाही। जा पाखरे अहंकार देखुचंदी ताको ज्ञानी कुहाजिबो नाही। तेणु ता पाखरे सरलता थिबो, कारण ज्ञान अन्य मानको वितरण करिबा भली जिनिसटी। जण भल मनीष नहेले से भल जिनिसटाको भल लोकको वितरण करि परिबो केमिति? तो ज्ञान साधारण भाव आम बुझा, ज्ञान हूँ सृष्टि आ स्रष्टा को जानिबा हूँ ज्ञान। आपण तो जड़े भल इंग्लिश टीचर, मु आपन को कौन कहबी, KNOW नो नो अर्थ हूँ जानिबा। से LDG लगे देले कौन हो जाए, नॉलेज। नोरु नॉलेज माने जानिबा हूँ ज्ञान। तेबे काहा को जानिबा ज्ञान ना? सृष्टि को जानिबा, स्रष्टा को जानिबा, ए सृष्टि को बुझी जीवा, जानिबा हूँ ज्ञान। तेणु जानिला परे गोटे जिनिस मु जानिली जे सब बेले सर्वदा सत्य कहिबा उचित, एटा हूँ ज्ञान। किंतु बुद्धि कौन करे? बुद्धि हूँ परिचालक। सत्य को केमिति परिचर्या करा जीवो एटा ठीक करिवो किए? बुद्धि। बुद्धि निर्णायक, से निर्णय करे। गोटे जिनिस आम घरे मु रोजगार कली, टंका बहुत अछि, किंतु टंका को कोउ दिगरे खर्च करिवि एटा बतैबो किए? बुद्धि। बुद्धिमान लोक ही उपयुक्त क्षेत्र रे संपत्ति को खर्च करि पारिबो। जेमिति मु कहूतिली जे सर्वदा सत्य कथा कहिबो। सत्य कथा कहिबो जे कोठी सत्य कहिबो? आपनकर बैंक बैलेंस केते अछि, आपनकर सान भाई मनकर जने मदुआ मद पीवा पई सब बेले पैसा दरकार, आपन कहिबे कि मो बैंक रे वर्तमान मोर 10 लाख टंका अछि। से सत्यटा ता पाखरे कहि परिबे कि? कहि देले तो आपण असुविधा पड़िबे, आपण हैरान हेबे। तेनु सेठी सत्य को जानिली। सत्य कौन? जानिबा होछि ज्ञान। जानिगली तेबे बुद्धि द्वारा मो सत्य को परिचर्या करी, का आगरे का सामने को भली सत्य को केमिति प्रकाश करी, एटा बुद्धि। गोटे स्त्री लोकटे घरे पोटल अच्छी, भेंडी अच्छी, हरड़ डाली अच्छी, मुग डाली अच्छी,
तो सेदिन से कौन रोषे करिवो सब तो करिवनी ना सब अछि तेनु सेठी निर्णय करिवो बुद्धि जहाँ निर्णय हबो सेई दिन ताहा ही रोषे हबो सब जाक हबो नाही तबे बुद्धि होछि निर्णायक से निर्णय करे आ ज्ञान जणेई दिए व्यक्ति को जणेई दिए सत्य कौन एटा होछि ज्ञान किंतु बुद्धि परिचर्या करे परिचालना करे आज्ञा तो आपण जेमती कहले जे जने लोक जदि ज्ञानर अधिकारी होउची जे सत्य को अनुसरण करुची जे समदर्शी ताको आपण ज्ञान कहउछंती ज्ञानी कहउछंती तो प्रकृति रे ज्ञानी रो परिभाषा कोन सेति कि ना आउ किछि ता संगरे आउ अछि हाँ प्रथमे हमें बुझिबा मनुष्य जीवन रे ज्ञान होछि सबुठारु बड़ धन धन होछि ज्ञान महापुरुष कहिचंती विद्या अटई महाधन बालके कर उपार्जन ज्ञान एपरि एक धन जहा चोर मध्य चोरी करी नहीं पारे नाही धन थिले चोर चोरी करी नहीं जाए किंतु ज्ञान को चोरी करी चोर नहीं पारे नाही से कथा परवर्ती समय आमे विशद भाव आहुरी आलोचना करबा किंतु आजिर परिप्रेक्षी रे आपण जो पचारले ज्ञानीर लक्षण कोन शास्त्र रे अनेक कथा संबंध रे लिखा हेछि भगवान कृष्ण गीता पंचम अध्याय 18 श्लोक 18 नंबर श्लोक रे कहले विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिनी सुनी चैव सोपाके च पंडितः समदर्शिन जी ज्ञानी जी विद्वान से विनयी से समदृष्टि संपन्न आ तत्वदर्शी मध्य भागवत जो कथा कहिथिले मु तो कहि सारिछि समता दृष्टि सत्य भाषा एणे करिवो नित्य आशा शास्त्र आहुरी मध्य कहिसंती विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वा धनमाप्नोति धनात् धर्म ततो सुख विद्या विनय संपन्न मनुष्य को करै थाए तेबे आ मध्य कहले विद्या को अर्जन करि पारे कि ज्ञान को अर्जन करि पारे कि कहले श्रद्धावान लभते ज्ञान श्रद्धावान लभते ज्ञान श्रद्धावान हेले ज्ञान अर्जन करि पारिबो विद्या और ज्ञान अर्जन कला परे जीव विनयी हेई पारिबो विनय स्वभाव ता पाखरे परिप्रकाश हेबो तेनु का भितरे ज्ञान अर्जन पाई श्रद्धा सृष्टि हो बोली शास्त्र कहिले जे निरहंकार जाठारु ज्ञान अर्जन करिवो मन कर मु आपनको ठारु किछि ज्ञान अर्जन करिवि तेबे आपनकर शरणागत मत होबाको पड़िबो ना मु अधिक आपनकोठु जानिछि ए कथा चिंता करले मु आपनकोठु किछि शिक्षा नै परिबि कि मु आपनकर शरणागत हेबि निरहंकार हेबि तेणु ज्ञान अर्जन करिबा पई श्री गुरुଙ୍କ पाखरे विनयी हेबाको पड़िबो पुनी ज्ञान तत्व और विद्या अर्जन कला परे विनय स्वभाव देखा दबो विद्या अर्जन कला परे जदि विनयी न हेबो तेबे अहंकारटा मुंड टेकिबो से ज्ञान आ जगतर कल्याणकर कार्य लागिबो नाही जगत को ध्वंस बरं से करिवो शास्त्र से बाणीटी रे जो गभीर दर्शन लुचि रहिछि आपण देखु नांती चिंता करंतु कहले विद्या अटई महाधन बालके कर उपार्जन विद्या भली महाधन को की उपार्जन करि परिबो ना जे बालक एठारे जो बालक शब्द प्रयोग होईछि एथिरे थिबा दर्शनटा कोन फिलोसफीटा कोन जी बालक से विद्या अर्जन करिवो आ युवक वृद्ध एमाने कोन विद्या अर्जन करि परिबेनी विद्या तो मृत्यु पर्यंत शेष निश्वास त्याग करबा पर्यंत किछि ज्ञान अर्जन करिया पई महापुरुष माने उपदेश दैचंती आमे जेते ज्ञान अर्जन करले भी माने हमर वृद्धत्व प्राप्त हेले भी संसार रे ज्ञान शिखिबाटा केबे ज्ञान अर्जन करिबाटा शेष होई पारे नाही शैशव अवस्था रे अक्षर शिखा जाए पाठ पढ़ा आरंभ हुए हेले ज्ञान जीवन शेष रक्त बिंदु थिबा पर्यंत ज्ञान लाभ करिबा शेष हुए नाही तेनु एठारे दार्शनिक कहिले ज्ञान लाभ करिबा पई जेउ बयसर तुमे होइथिले भी मनुष्य को सरल शिशुटीए भली निजको प्रतिष्ठित करिबाको हेबो बालक हेबाको तुमको पड़िबो छोट छुआ जेमिति किछि जानि न थाए मु किछि जानि नाही बोली अंतर मध्य स्वीकार करिबाको हेबो जे ज्ञान अर्जन करिवो निजको सरल शिशुटीए करि देले शिशुर सरल मनोभाव को ग्रहण करि पारिले ज्ञान अर्जन करि पारिबो आ ज्ञान अर्जन करि सारला परे मध्य जे विनय भाव को ग्रहण करिवो सरल शिशुटीए भली अकातर रे तेबे अन्य को तुमे ज्ञान को वितरण करि पारिबो मन रे कुंठा भाव रहिबो नाही गुटी छोट छुआ ताकू से मन कर गुटी जिनिसटे खाउछि चॉकलेट हो बा बिस्कुट हो से खाउछि ताकू जदी मागिबो खाइबारे ता मन जदी पूरी जाइथिबो संगे संगे तुम हाथ को से बढ़ाई दबो ता भीतर कृपणता न थाए
ତା ପେଟ ପୁରି ଯାଇଛି ମାନେ ମନ ପୁରି ବି ଯାଇଛି। ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ତାର ଲୋଭ ରହିବନି, ଆସକ୍ତି ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ବଡ ମଣିଷ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସାରିଲା ପରେ କାଲିକି ମଧ୍ୟ ସେ ସାଇତି ରଖନ୍ତି। ଏଟା ଆଜି ବ୍ୟବହାର କଲି କାଲିକି ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଛୋଟ ପିଲା ସାଇତି ରଖେ ନାହିଁ। ଭୌତିକ ଜଗତର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବା ଉଚିତ ଆମର ମଣିଷ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ଯେତେବେଳେ ବିତରଣ କରାଯାଏ, ଯେ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିଛି ସେ କେବେ କୃପଣତା ତା ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ ନା। ଏଟା ଜ୍ଞାନୀର ସବୁଠୁ ବଡ ଲକ୍ଷଣ। ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଶିଶୁଟିଏ ଭଳି ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ଅକାତରରେ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ବିନୟ ସ୍ୱଭାବ ଦରକାର, ଶିଶୁଟିଏ ଭଳି ହବା ଦରକାର ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ବିନୟ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସରଳ ଶିଶୁଟିଏ ଭଳି ଜ୍ଞାନକୁ ବିତରଣ କରିବା ଦରକାର। ଭାଗବତ କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିସାରିଥିଲି, ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମୋଚରଣେ ଭାବେ ଖଟିବ ଭୃତ୍ୟପଣେ। ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତୋତେ ପ୍ରଦାନ କଲି ରେ ଜୀବ, ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ମୋ ପାଦ ତଳେ ତୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେ। କାରଣ ସେ ଜ୍ଞାନ ତୋର ନୁହେଁ, ମୁଁ ତୋତେ ଦେଇଛି। ମତେ ସମର୍ପଣ କରି ମୋ ଠାରୁ ତୁ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ସତ୍ ବିନିଯୋଗ କର। ମତେ ମାଲିକ ସଜାଇ ତୁ ଚାକର ହେଇଯା, ଭୃତ୍ୟଟିଏ ହେଇଯା। ଜଗତରେ ମୋ ବାର୍ତ୍ତା ମୋ ଜ୍ଞାନକୁ ତୁ ବାଣ୍ଟି ଦେ। ବିନୟ ସ୍ୱଭାବ ନ ଆସିଲେ, ବାଳକ ମନୋବୃତ୍ତି ନ ଆସିଲେ, ଭୃତ୍ୟ ପଣିଆ ମଣିଷ ଭିତରେ କେବେ ବି ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ବିନୟୀ, ଯିଏ ସମଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ, ତା ପାଖରେ ଗର୍ବ ନଥିବ, ଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାର ନଥିବ। ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିବ କେମିତି? ଜ୍ଞାନ କହି ସେ ଅନ୍ୟ କାହା କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁନଥିବେ। ଏଟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନୀର ଲକ୍ଷଣ। ସତ କହିବେ ମାନେ ସତ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଅସତ୍ୟଟା ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଏ, ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ, ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ହୁଏ ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଠକୁ କରଇ ଚନ୍ଦନ, ମଳୟ ପବନ ବାତ୍ୟା ପବନ ଭଳି ପ୍ରଖର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ବିନୟୀ, ବିନୟ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ଆପେ ଆପେ କରିଦବ। ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀ ସତ୍ୟକୁ କଠୋର ଭାବରେ, ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ, କଡ଼ା କଥାରେ ହାଣିଲା ଭଳି ଖଣ୍ଡନ କରିବ ନାହିଁ। ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ, ମାତ୍ର ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ। କଡ଼ା କଥା କହିଲେ ଅସତ୍ୟବାଦୀ ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଯଦି ଦୂରେଇ ଯିବେ, ତେବେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନକୁ ଜ୍ଞାନୀ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ମୋର ବିଫଳ ହେଇଯିବ। ସେ ତ ମୋର ଦୂରେଇ ଯିବେ ନା। ପାଖେଇ ଆସିଲେ ସିନା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ମୁଁ ଦୂର କରିପାରିବି। ଜ୍ଞାନୀର ଜ୍ଞାନ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗିବ ସେଠି ମତେ କହିଲେ? ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ପଥର ହୃଦୟକୁ ତରଳେଇବା ପାଇଁ। ଜ୍ଞାନୀ ଜଳ ଭଳି ତରଳ ସରଳ ନ ହୋଇ ପଥର ପରି କଠିନ ଯଦି ହେବ, ତେବେ ଅନ୍ୟର ପଥର ହୃଦୟକୁ ତରଳେଇବ କେମିତି? ଦୁଇ ପଥର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହେବ, ନିଆଁ ବାହାରିବ, କାନରୁ ଅତଡା ଖସି ପଡିଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରରେ ଏହା ହିଁ ଚାଲିଛି। ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ ଉଭୟ ପଥର ସମାନ କଠିନ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀର ପରିଚୟ ବହନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତର୍କର ପଥର ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଜ୍ଞାନର ଖଡଗରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହାଣି ପକେଇବି। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଅଦୃଶ୍ୟ ଖଡଗ, ହେଲେ ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଅସ୍ତ୍ର ଧରେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯଦି କିଏ ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ତେବେ ତୁମେ ଧରିଥିବା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କଥା। ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନ ରାକ୍ଷସକୁ, ମ୍ଲେଚ୍ଛତ୍ୱକୁ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଖଡଗରେ ନିଜେ ବିନାଶ କରିବା କଥା। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନଟା ଖଡଗ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମଳୟ ପବନ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଶୀତଳ ଗଙ୍ଗା, ଯାହାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲେ କାଷ୍ଠ ଚନ୍ଦନରେ ପରିଣତ ହେବ। ଦୂଷିତ ପାଣି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଭଳି ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ବଢିଆ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଥା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋର ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ବିନୟୀ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଇ କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ତତ୍କଥିତ କିଛି ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲେ, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଂଭାବ ବହୁତ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଜ୍ଞାନର ପରିକାଷ୍ଠ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ତ ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ସେ କାହା ସହ ଲଢ଼େଇ କେବେ କରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ତର୍କ କରେ ନାହିଁ। ଲୁହା ଗରମ ହେଲା ପରେ ତରଳି ଯାଏ। ତରଳ ଲୁହାରେ କାଠ ହାଣି ହେବ କି? ତରଳ ଲୁହାରେ ମାଟି ଖୋଳି ହେବ କି?
कठोर साधना अग्नि रे जे निजको तरल करी ज्ञान अर्जन करिछि से अन्य सह केबे लढेई करिवो नाही। ईश्वरक उद्देश्य को पूर्ण कला वाला तरल सरल ज्ञानी माने जोंठी एकत्र हेबे सेठी जगतर कल्याण पई योजना प्रस्तुत करिवे, जगतर दुख निवारण पई कार्यपंथा ग्रहण करिवे। ताको आलोचना द्वारा जोंठी शास्त्र घोषा ज्ञानी माने एकाठी हेबे सेठारे मनांतर सृष्टि हेबो, मतांतर सृष्टि हेबो, लढेई हेबो, तर्क हेबो, कामड़ा कामड़ी हेबे। कारण समस्तंकर ज्ञानर स्तर समान नुहे। तेणु जणे आउ जनकर आत्मा को अनुभव करि पारे नाही, व्यक्तित्व को देखे जे मो ठारु से उच्च आसन रे बसिछि, मु ता कथा को खंडन करिवि, ताको परास्त करिवि। जेउठी ज्ञानर स्तर समान नुहे सेठी जनकर ठीक कथा को अन्य जणे भूल बोली प्रमाणित करबा को चेष्टा करे। अहंकार बलवत्तर हुए, अल्प जानिथिबा लोकटी बेसी कहिबा को सेठी इच्छा प्रकाश करंती। तेबे जहाकू बहुत लोक मान्यता देउचंती मु ताकू मो ज्ञान द्वारा मो प्रश्न बाण द्वारा व्यतिव्यस्त करिदेबी, लोके ताकू ज्ञानी न भाबी पते ज्ञानी भाबिबे। कुकुर भली कामुड़ीबाकू से धाइबो, हिताहित भूली जीवो। तेणु कुहा जाइछि अल्प विद्या भयंकरी। बाया बाबा तांको बाया गीतारे गोटे पद लिखिथिले, अल्प विद्या जे साधई फर फर हुई, बहुत विद्वान पुरुष केबे कोଳି नुहई। जोंठी सत कथा को ओलटा भाव में बुझीबे प्रकृत ज्ञानी से तर्क ठारू दूरे रहिबा दरकार। समस्तंकर कल्याण पई दूरे रहिबो, कारण समस्त कर्मर गोटे फल अछि। जगत कल्याणकारी प्रकृत ज्ञानी को जते बेले कषण दियंती स्वार्थवादी माने, श्री ईश्वर स्वार्थवादी मानक मंद कर्मर मंद फल को भोग करई थांती। स्वार्थवादी मानक प्रकृत ज्ञानी कहार अमंगल चाहे नाही। तेणु तार जते बेले अमंगल हबो तर्क द्वारा मु ज्ञानी हेइथिले भी मु ताठारू दूरे रहिबी। ए कर्मर फल से निश्चय पाइबा ज्ञानी जाने। तेणु वास्तव ज्ञानी तर्क ठारू दूरे रुहे, से समस्तंकर कल्याण हुए। आपण जहाँ पचारे ज्ञानी ज्ञानी मध्य लड़ेई हुए कहीं, प्रकृत ज्ञानी माने वास्तव में लड़ेई करती नहीं। वास्तव में जड़े प्रकृत ज्ञानी हो बा न हो, देखा जाए जे से माने शास्त्र अध्ययन करिकी ज्ञान विषय जानुछंती, तथापि से माने एमती आचरण करती कहीं। ज्ञान पोथीगत विद्या एवं व्यवहारिक विद्या भितर पार्थक्य आसे केमिति, कहीं केमिति? देखंतु दुनिया रे जेते धनी लोक अछंती समस्ते धन को ठीक भाव में खर्च करी जानती, धन को अपव्यय करती। बहुत लोक समस्ते धन को ठीक जगार ठीक अर्थ रे खर्च करी पारंती नाही, दुरुपयोग करती। धन बल रे प्रतिष्ठा बल रे याकू मारिबा ताकू मारिबा, ताकू जेल रे पुरई दबा, माने गर्व दंभ रे अनेक अस्वाभाविक कार्य मध्य से माने करिथांती। भागवत कहिले धनाढ्य बोलिए शैळे जे नित्य इष्ट धर्म पाळे। जे इष्ट कर्म रे धन को विनियोग करूची से प्रकृत धनी, जे अजथा खर्च करूची से धनी नुहे, दरिद्र। भागवत रे पुण लिखा मो भावे जार चित्त नाही स्वभावे दरिद्र बोलाई। तेणु धन को उचित मार्ग रे विनियोग कले धनी, ज्ञान को उचित मार्ग रे विनियोग कले ज्ञानी। बहुत व्यक्ति ज्ञान को मध्य खर्च करी जानती नाही। जेमति धनी लोक धन को उचित मार्ग रे खर्च करी पारेनी, जो माने पोथी शास्त्र रु पढ़ी करी ज्ञान को हासिल करंती, से हासिल करिथिबा अर्जन करिथिबा ज्ञानटा को से मध्य ठीक भाव रे खर्च करी जानती नाही, ज्ञानर अपव्यय करंती। काहे कि परि हुए? बाप कष्ट करी धन रोजगार करिछि, पुओ से कष्ट को बुझी पारेनी, अजथा टंका पैसा गुड़ाक उड़ेई दिए, खर्च करिछि, अजथा खर्च करि दिए। ठीक सेमिति जो माने ज्ञान हासिल करिछंती, जणे मनकर भल भागवत प्रवक्ता, भल भागवत कहउछंती। अच्छा, भागवत भितर जो ज्ञान अछि ताहा व्यासदेवंकर, जगन्नाथ दासंकर ना जिए कहूछि तांको ज्ञान, सेटा व्यासदेवंकर निश्चय। तेणु कथाटा ठीक से परी जे जो माने ज्ञान कथा कहउछंती, ज्ञान तांको साधनार फल नुहे। साधु सन्थ ऋषि महर्षि माने कठोर तपस्या करी से ज्ञान को अर्जन करिछंती, जगतर कल्याण पई वितरण करिछंती। ताकू पढ़ी घोषी जी अर्जन कला ता भितर साधनार अनुभव नाही, ज्ञान बाणी को निजे चरित्रायित से करी नाही, करिला वाला से नुहे, बरं से कहिला वाला साजिचंती। तेणु जेउठी पारिला ज्ञान बाणी को सेठी से कहि चलिले, स्थान काल पात्र विचार रहिला नाही, गुरु लघुजन गुरुजन ज्ञान रहिला नाही, खालरे पडु ढिपरे पडु से कथा को कहि चलिले। अर्थात ज्ञान को खर्च करी जानिले नाही, धन को खर्च करी न जानिले अजथा अपव्यय कले जेमिति पाखरु सरी जाय धन। धन्य धनर अन्य नाम चंचला ना, धन्यर अन्य नाम होची चंचला। से
ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନ ଶିଖିଲେ ନିଜ ଠାରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି ଜ୍ଞାନକୁ ଅଯଥା ଅପବ୍ୟୟ କଲେ, ବିନିଯୋଗ କରି ନ ଜାଣିଲେ ମଣିଷ ଅନ୍ତସାର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ତା ପାଖରୁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ଯୋଉଟା ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ, ସେ ସଦାତ୍ମାରେ ପରିଣତ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନଟା ଯେତେବେଳେ ନିଜଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ତେବେ ସେ ତର୍କ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତର୍କ ମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନିଯୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଠି ଜ୍ଞାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଦୁନିଆରେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି କେବେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହାକୁ ନିଚ ବା ନ୍ୟୁନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଅଂଶ ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ କି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମାକୁ ନିଜେ ମାପି ପାରି ନଥାଏ। ଅଳ୍ପ ଜାଣିଥିବା ଅନ୍ୟ କିଏ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଥିବା ଲୋକଟି ଭାବେ ତାକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଲୋକ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କହିଲେ ମତେ ବି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଥିଲେ ବି କହିବାକୁ ଆଗଭର ହୁଏ ଏବଂ କହେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଜ୍ଞାନ ତ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହତ ଇଚ୍ଛା ନେଇ ସେ କହୁନି ନା, ସେ କହୁଛି ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତା ଅଙ୍ଗରେ, ତା ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତାଟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଢଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ, ଭାଷାରେ ବି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତାଟା ତା ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଥରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠିକି ମତେ ପ୍ରବକ୍ତା ହିସାବରେ ଡକା ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଥାଏ, ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ରୂପରେ ତ ଯାଇଛି, ଭଜନ ସମାରୋହ ଚାଲିଛି। ଜଣେ ଯୁବକ ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଭଜନଟା ଗାଉଛନ୍ତି। ଭଜନ ସରିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ, କିଛି ଲୋକ ତାଳି ମାରିଲେ। ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠୁ ଉଠି ଆସି ମତେ ପଚାରିଲେ, ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ସେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏ ଭଜନକୁ ସେ ଖରାପ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଭଜନର ଲେଖାଟିକୁ ଯୁବକ ଜଣକ କେତେ ବିକୃତ କରି ଗାଇଲେ। ମତେ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗାଇବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶବ୍ଦଟା ମତେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଭଜନଟିର ମର୍ମାର୍ଥ ଜାଣି ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଜଣକୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ସେ ତ ଭଲ ଗାଇଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ତାଳି ମାରିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ଯେଉଁ ଭଜନଟି ଗାଇଲେ ତାର ଲେଖକ ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ। ମୁଁ ବସିଛି, ମୋ ଲେଖା ଭଜନକୁ ବିକୃତ କରି ଗାଇଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ କି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଭାବିଲି ସତ କଥା, ଜଣକ ଲେଖାକୁ ବିକୃତ କରି ଗାଇଲେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ। ଜଣକ ତୋଳା ହେଇଥିବା ଘରକୁ ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିଏ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଲା ଭଳି ଏ କଥାଟା ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିବା କଥା ହେଉଛି, ତୁମେ ଗୀତ ଗାଅ ବା ଭଜନ ଗାଅ, ରଚନା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ତା ଲେଖକଙ୍କର ଅନୁଭବର ଅମୃତ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ। ଶବ୍ଦଟି ଉଚିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କଲେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ। ଭଜନ ହେଉଛି ଭଜିବା, ଭଗବାନକୁ ଭଜିବା। ଯିଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣି ନାହିଁ, ସେ ଗାଇଦେଲେ ବି ତାହା ଭଜନ ବୋଲି କୁହାଯିବ କି? ଭଜନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଶବ୍ଦକୁ ଭଲ କରି ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିଲେନି। ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ନ ଜାଣି ଗାଇଲେ ଭାବ ବି ସୃଷ୍ଟି ହବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ ସଞ୍ଚାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାବ ନଥାଇ ଭଜନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା। ଗାଇ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ବାହାଦୁରୀ ନେବାକୁ ଭଜନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ପୁଲକ ଆସିବନି, ଶିହରଣ ଜାଗି ଉଠିବ ନାହିଁ, ଶରୀରରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଆସିବ ନାହିଁ, ନିବେଦନାତ୍ମକ ହବ ନାହିଁ ବା ସମର୍ପଣ ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ କଣ ଭଜନ ଗାଇ ପାରିବନି? ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ସମସ୍ତ ମାନବ ତାଙ୍କର ଅମୃତ ସନ୍ତାନ। ଯିଏ ଭକ୍ତି କଲା ସେ ଭକ୍ତ ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠିକରେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଜାଣିନଥିବ ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋର ଭକ୍ତି ମୁଁ ମୋ ଠାକୁର ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଆଗରେ ନିବେଦନ କରିବି, ଭଜନ ଗାଇବି। ମୋର ଯଦି ଭଜନ ଗାଇବାରେ ରୁଚି ଅଛି, ମୋ ଠାକୁର ମୋ ଭାବରେ ମୋର ଅତି ଆପଣାର। ଯୁବକଙ୍କର ଭଜନ ଶୁଣି ବହୁତ ଲୋକ ତାଳି ମାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତାଳି ମାରିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଳି ମାରିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱର ଆଉ ବାଜା ଶୁଣିଲା ବାଲା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଠାରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବୁଦ୍ଧମାନେ ଭଜନରୁ ଭାବ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଭୌତିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ କିଛି ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକମାନେ ହସିଲେ, ପରିହାସ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ମଧ୍ୟ ଉପହାସର ପାତ୍ର ହେଲା। ତେଣୁ ଭଜନ ସମସ୍ତେ ଗାଇପାରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଜନ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖାଟି ତାଙ୍କର ମାନସ ସନ୍ତାନ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅକୁ ଟାଣି ଉଟାରି ବଳାତ୍କାର କରିବାର ଉପକ୍ରମ କରିବା ଯାହା, ଲେଖକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ଲେଖାକୁ ବିକୃତ କରି ପରିବେଷଣ କରିବା ଏକା କଥା। ଲେଖକଙ୍କୁ ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ତାଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟଥା ଆସିଛି। ଠିକ ଏହିପରି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳ୍ପ ଜାଣିଛନ୍ତି, କହିବା ପାଇଁ କନ କନ ହୁଅନ୍ତି।
जो माने अल्प जानिथिबा ज्ञानी माने कहिबा पई इच्छा प्रकाश करंती ठीक रे भजन न गाइथिबा लोक पई जेमिति किछि लोक ताली मारंती ठीक सेही परी ज्ञानर वार्ता को देई न पारुथिबा लोक को मध्य किछि लोक बाहा बाहा करी माने तांको प्रशंसा करंती ए संसार रे एमिति लोक मध्य अछंती से ठीक कहूची कि भूल कहूची सुनंती नाही बुझंती नाही ताकू सपोर्ट करंती अहंकारी रो अहंकार को से माने आहुरी बढ़ेई दियंती से माने सपोर्ट करी तांकर मंगल करंती नाही बरं अमंगल करंती से माने हिताकांक्षी नहंती बरं अहितकारी एटा बुझी जिबा दरकार तेनु अल्प जानिथिबा व्यक्ति लक्ष्य स्थिर रखी गुरु प्रदत्त साधन सूत्र धरिले से दिने ना दिने अनेक कथा जानि पारिबो मो गुरुंकर जेतिकी कृपा हेछि जे अमृतर माने आस्वादन मु करिछि ताकु जगतर कल्याण पई कहूछि मु कोन सृष्टि को मापि परिछि समस्त शास्त्र मु कोन अधिकारी ही परिछि मो भितर कोन समस्त शास्त्र ज्ञान अछि जे कथा जानिछि मु सेतिकी कहिबि जे कथा जानि नाही मते की पचारले मु कहिबि हां एतिकी एगुडा को मु जानि नाही समस्त को निजर साधना अनुଯାयी शरीर रे मन रे चित्त रे बोध शक्ति धारणा होई रहिछि स्थान काल पात्र विचार करी जानिथिबा कथा को प्रयोग कले काहार किछि क्षति होबार नाही किंतु न जानिथिबा कथा को अल्प जानिथिबा कथा को जदि कहिबा को इच्छा करिवो तबे निश्चित भाबरे लोक हसा हो बहुत बढ़िया आलोचना हला तबे आ गोटे प्रश्न मु सुनिछि किछि ज्ञानी कहंती से जने अज्ञान को ज्ञानी स्थान रे बसई देवा कारण ए आलोचना निम्नगामी हेछि पा कथार मर्यादा हानि हेछि ए संपर्क रे आपनकर मत कोन हाँ बहुत ज्ञानी पंडित माने कहंती जे कि न जानिथिबा लोक को जानिबा आसन रे बसई देबारु माने समाजर सातलगामी हेछि बा ज्ञानर मर्यादा हानि हेछि एई कथा आपण पचारछु सेमिति मु अवश्य सेमिति कहूनी मोर मत सेया नुहे मु सेमानक भली कथा कहिबा लोक नुहे मो कथा कहिबा अलगा संपूर्ण रूप रे मु केते थर कहि सारलेनी जे समस्त भगवानकर संतान समस्तक भितरे किछि ना किछि गुण अछि समस्तक भितरे किछि ना किछि ज्ञान अछि पाठ पढार योग्यता रे जेमिति कम बेसी थाए ज्ञान रे सेमिति मध्य कम बेसी मात्रा थाए जार कम ज्ञान आमे ताकू न्यून बोली भाबिबा केबे उचित नुहे ताकू घृणा करिबा उचित नुहे कथा कहि ता मन रे आघात देबा मध्य उचित नुहे कथा हेउची प्राइमरी शिक्षा देउथिबा लोक शिक्षक माध्यमिक शिक्षा देउथिबा लोक को मध्य शिक्षक जे जेउ क्षेत्र रे शिक्षा दान करिबा कथा सेठी से करिवे अलगा क्षेत्र रे अनधिकार चर्चा कले लोक हसाबाटा सार हो जाए बिल्कुल पाठ न पढ़ी थिबा अशिक्षित माँ बापांकर पुओ झियो आईएएस ओएस पाइछन्ति कि नाही पाइछन्ति तबे से बापा माँ कोन ताकू पुओ झियो को पाठ पढ़ेई आईएएस ओएस करछन्ति कि से माने पुओ झियो को स्नेह करछन्ति खाइबा पीबा देइछन्ति राति 3 टारु निदरु उठेई बाडी धरी तांको पाखरे बसिछन्ति मुंधो पाटी रे गोलमरीच पका न निद हबो तू पाठ पढ़ माँ बापा माने तागिदा करछन्ति पुओ मानको जगिछन्ति पुओ झियो को जेउ क्षेत्र रे जहार जेतिकी दक्षता जेतिकी सामर्थ्य सेतिकी से उपयोग करिवो संसार रे आज विभ्राट होईछि काहेकि केवल अनधिकार चर्चा पाई बेसी जानिथिबा लोक भितरे सरलता नाही छोट को आदर नाही कम जानिथिबा लोक भितरे बड़ पाई सम्मान नाही अहंकार शून्यता नाही भय नाही संकोच नाही लज्जाबोध नाही जी जेतिकी दक्षतार अधिकारी जेउ क्षेत्र रे कार्य करिबा पाई से उद्दिष्ट से तार दक्षता को सेई कर्म क्षेत्र रे निष्ठापर भाव रे जदि करिकरी कर्मकुशलता देखै परिबो सफलता लाभ करि परिबो एवं तार निज कर्म रे से संतुष्ट होई परिबो ता निज को निजे से मापी संयमता अवलंबन करि परिबो रोसेई करिबा दायित्व रे जने अछि जदि रोसेई काम को छाड़ी करी पाठ पढिबा को सी जिवे आपनक स्कूल रे तबे से पाठ पढी थाई पढिबा को ता भीतर गोटे दक्षता थाई पारे सर्टिफिकेट नाही किंतु दक्षता थाई पारे एमिति भी लोक संसार रे किछि अछंती किंतु ताकू रोसेई काम रे नियुक्ति दिया जायछि तबे से जदि पाठ पढिबा कार्य करिबा को जिबे आगबर रही निजर दक्षता देखैबा पई तबे रोसेई कार्यटा पढि रहइबो कि ना रोसेई पढि करिवो कि तेनु कहिबार कथा होछि कोन ना किछि लोक जेमिति कहउचंती संसार रे न जानिथिबा लोक माने कहिबा आसन रे बसी जिबारु आज समाजटा विशृंखलित होईछि मु सेमानक परि कहि परिबि नै कारण मो गुरुंकर आदर्श होछि अलगा
କାହା କଥା କହି କାହା ଅନ୍ତରରେ ଆଘାତ ଦେବା, କଥା କହି କାହାକୁ ନ୍ୟୁନ ମନେ କରିବା, ଏପରି ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ ଆମେ ନାହୁଁ। ସଂସାରରେ ଯେତେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦରବାରରେ ବଡ ଛୋଟର ବିଚାର ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚ ନିଚର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶୀ ସେ ସେହି କଥା କହି ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ। ଆର୍ଟ୍ସ ଶିକ୍ଷକ କଣ ସାଇନ୍ସ ପାଠ ପଢେଇବେ କି? ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବେଦ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିବ, ସେଠି ରାମାୟଣ କଥା କହିଲେ ଚଳିବ କି? ଯେଉଁଠି ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇଠି ସେ ଜାଗାରେ ସେଇଭଳି କାମ କରିବା ଦରକାର। ଆମ ସମାଜରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ସଭାରେ ବାପ ବସିଥିଲେ ପୁଅ କଥା କହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏପରି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଏହା ହେଉଛି ଗୁରୁଜନ ଆଉ ଲଘୁଜନର ମର୍ଯ୍ୟାଦାର କଥା। କହି ଜାଣିଛି ବୋଲି ଯଦି ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ବିଚାର ରହିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଜ୍ଞାନ କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ତର୍କ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତା ପାଖରେ ଗୁରୁଜନ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ରହେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ତର୍କ କରାଗଲେ ଜ୍ଞାନୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କାହାର କାମରେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ର ଶ୍ଲୋକ ପଦକୁ ଘୋଷି ମନେ ରଖିବା ନୁହେଁ, ତାକୁ ପଢି କାମରେ କରି ଦେଖେଇବା। ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ। ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣକୁ ପଢି ମନେ ରଖିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଯେତିକି ପଢିଛି ତାକୁ ବୁଝି କାମରେ ଲଗେଇବା ହେଉଛି ଉଚିତ କଥା, ତାକୁ ଚରିତ୍ରାୟିତ କରିବା ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ଘରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତି ନା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପରି ଝାଡୁ ମାରି ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି? ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ତାକୁ ସିନା ଝାଡୁ ମାରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟ ଉପରକୁ ଜ୍ଞାନ ଫୋପାଡ଼ିଲା ଭଳି ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ପଥର ମାରି ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେବା ଭଳି ଜିନିଷଟା ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ତାକୁ କ୍ଷେପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଘର ଦ୍ୱାର ଜାଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ କରୁଥିବା ତତ୍ତ୍ୱଟି ହେଉଛି ଅଗ୍ନି। ଘରେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରୁଥିବା ବତୀଟି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତି। ସେ ଜ୍ୟୋତିରେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଜଡତାକୁ ଦୂର କରିବା। ତାକୁ ଜାଳିବା ପୋଡିବା ଉଚିତ ହବ କି? ସେଇ ଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବତୀ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିଟା ଜାଳି ପୋଡି ଦିଏ ସେ ନଷ୍ଟ କରେ। କଥା କହି ଚୁପ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଜଡ କରିଦେବା ପାଇଁ ଜଣକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଶୀତଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନ ଦେଲା ଭଳି ସ୍ପର୍ଶ ଦେବ, ଅନ୍ୟକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତି, ବତୀ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି। ବତୀ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଆଉ ଅଗ୍ନି ବେଳେ ବେଳେ ବି ଘର ଦ୍ୱାରା ଜାଳି ପୋଡିକି ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜ୍ଞାନ ବା ଘୋଷା ଜ୍ଞାନ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ କିପରି ପରିଣତ ହବ? ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ୟାରି ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ କି? ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିବାର କଥା, ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ପଢି ଘୋଷି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ଅହଙ୍କାରକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଣ କଲେ ସେଟା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଏପରି ଅସଙ୍ଗତି ଦେଖାଦବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ, ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ କଥା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେଟା କହିହବନି, ତଥାପି ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦଉଛି ଯେ ଭଗବାନ କାହାକୁ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ହଉଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀକୁ ନା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀକୁ? ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି କଣ? ଜ୍ଞାନୀକୁ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉନାହାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀକୁ ଦେଖିଲେ। ତେବେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ପଢିଦେଲେ ଜାଣିଗଲେ ଗୁଡାଏ କଥା ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ସେ ସଂସାରର କେବଳ କଲ୍ୟାଣ କରିବ, ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବ। ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଦେଖିକିରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଯେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ସଂସାରକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମଣିଷ ହିସାବରେ ପଠେଇଥିଲି ସେ ବାସ୍ତବରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପଠେଇଥିଲି ତାକୁ ସଂସାରକୁ, ସେ ସେଇ କାମ ହିଁ କରିଛି। ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଈଶ୍ୱର ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗବତର ସେ ପଦର ଅର୍ଥ। ତେବେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ କେତେବେଳେ ଏଟା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହବ, ଘୋଷା ଜ୍ଞାନଟା, ପଢା ଜ୍ଞାନଟା ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ପୂର୍ବକ ସାଧନାରେ ଲାଗିଲେ, କର୍ମଧାରା ଧର୍ମଧାରା ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଗୁରୁ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ସଂସାରରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବ, ମିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବ। ତେବେ ସବୁ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ଯାହା ଉପଦେଶ ମିଳିଛି, ଜଣେ ଗୁରୁଜନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ସାଧନା ନଥିଲେ କଥାର ଅଧାରେ ତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଝପଟି ପଡିବ।
ସେପରି କରିବା ହେଉଛି ଗୁରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ। ଗୁରୁ କରି ମଧ୍ୟ ଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ କଟିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁ କରିବାରେ ବି ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ସଦ୍ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ସାଧନା ଦରକାର, ନହେଲେ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ କରୁଛି ମଣିଷ, କରିବ ମଧ୍ୟ, କରୁଥିବ ମଧ୍ୟ। ଜ୍ଞାନର ସଦୁପଯୋଗ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଦରକାର। ଚରିତ୍ର ଗଠନ ନହେଲେ ଜ୍ଞାନର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନର ମଧୁରତା ଝରିବ ନାହିଁ। ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାର, ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର। ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭିଡିଓରେ କହିସାରିଛି, ଏବେ ଆଉ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପରିଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ସଂସାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଭିନ୍ନ, ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଚରଣ କରିବା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସଂସାରୀ ହେଉ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉ, ଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ସାଧନ ସୂତ୍ରକୁ ଧରିଲେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଏ ପଢା ଜ୍ଞାନ ଘୋଷା ଜ୍ଞାନ ଦିନେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ସାଧନା ଦରକାର। ଠିକ୍, ଯାଅ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ଜିଜ୍ଞାସାର ଆପଣ ସମାଧାନ କଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କିଛି ସତ୍ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକିରେ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।